mejuah-juah man banta krina ijapa pe kita ringan. Puji Tuhan, panci dengar kita jumpa ibadah minggunta tanggal 5 April 2020. Maka ibas kita megiken kata dibata mari si pindo gegeh man Tuhan arah totonta ras kita ertoto. Bapa kami seringan bas kerajaan surga, bujur ikatakan kami man bandu Bapa, banci dengar iatan kendu kami erpenembahan man bandu di tengah-tengah jabu kami skala-skala. Ibas keberadaan kami paksa genduari, tetap kami ertedeh ate laku megiken katandu. Go sikap kami Bapa, ngerana kami ibas Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Kata dibata sisah man banta ibas minggu enda sini gelari minggu Palmarum. Ibuat ibas Markus 10 sada ayat sada 10 sada. Iogekan kami bagenda kata dibata. Surak-surak si meriah ibas pintu gerbang kota Jerusalem. Asum Yesus ras ajar-ajarna lanai dauksa ku Jerusalem. Sehme ia iuruk seton. Deherken bat page ras Betani. Isuruh Yesus dua kala ajar-ajarna. Nina, tolawes leben kam kukuta siarah leben doa. Seh kencakam kubas kuta ida petindu kari sada kelede tambat. Silenga pernah iersak kala. Osari nalina jenari baba kelede kujenda. Adilit kari kalak nungkun man bandu. Engkai maka itang tangindu. Katakanlah perlu Tuhan. Minter ka kari iulih kena kujenda. Maka lawes ajar-ajar si dua kalak ndai. Ida petina sada kelede deher dalan. Tambat ibas pintun rumah. Asum ia ngosari nali kelede Piga kalak si tedis ije nungkun nina. Engkai maka iyo sarindu kelede Erjabab ajar-ajar bagi si inggoi katakan Yesus manbana. Maka ipelepas kalak ndai ibabana. Ibaba ajar-ajar si dua kalak ndai kelede maka irsak Yesus. Enterem jelembang kimbangken wisna ibas pasar. Lit kape deba ngamparken lambe si itek-tek na ijuma. Kerina jelma sing ikutken Yesus siarah lebe rasiarah pudi mulai ersurak-surak nina. Pujilah dibata. I pasu-pasu dibata gelah ia sireh ibas gelar Tuhan. Dibatalah si masu-masu kinirajan si mulihi ipan teki. Eme kinirajan bapanta Daud. Pujilah dibata ibas ingan si meganjangna. Kencase Yesus i Jerusalem. Lawes ia ku rumah pertoton. I perdiate kena krina silit ije. Tapi perbahan wari nandangi gelap. Maka lawes ia ku Betani. Ras ajar-ajarna si 10 dua kala sehijenda pengogen karena kata dibata man banta si jadi palas khotbah minggu Palmarum entah pe minggu lambe mejuah-juah man banta krina. Salom. Kekelengan Tuhan tema minggu enda ngikutkan Yesus. Minggu-minggu pasion mabai kita natap kempak kayu persilang Kristus. Sincidahken man banta karena kesetianna seh mate guna engkelengi manusia. Janah minggu enda igelari minggu Palmarum. Singingetken maka enggo seh paksana Yesus bengket kukuta Jerusalem
menaken kini seranna si mesangat. Kekelengan Tuhan mungkin adi kita paksana tenang dube meriah siakap adi wisata rohani ku Jerusalem. La tanggung ukur ta riahna siakap makana krina persikapen siaturken si mahulina guna berkat ku Jerusalem. Tapi khotbah ta minggu enda sincidahkan karena perdalanan Yesus ku Jerusalem. Tentuna berbeda situasina kekelengan Tuhan. Ije Yesus bengket ku Jerusalem lapo bagi kalak si genduari berkat wisata rohani ku Jerusalem. Jadi kekelengan Tuhan mari kaikin situhuna siate Yesus icidahkan arah perdalananna ku Jerusalem. Mari si begiken seterusna karena khotbah enda. Perdalanan Yesus ku Jerusalem tupung kalak Yahudi ngelakokan perayaan Paskah. Entah pe pulahna kalak Yahudi i Mesir nari. Jadi terem jelma paksa reh ku Jerusalem si jadi pusat ibadah paksa termasuk pe Yesus ras ajar-ajar berkat ku Jerusalem. Tentuna perdalanan endang go irencanakan Yesus dahu-dahuari arkiteken perayaan-perayaan hari besar si bagenda rupana enggo irencanakan entah pe enggo itentukan waktuna. Janah perdalanan Yesus ku Jerusalem eme perdalanan si terakhir ibas pelayananna. Mari bengket kita ku tema khotbah ibas kebaktin minggu ta enda ngikutkan Yesus. Si ngajuk man banta isekin siman ikutan ibas geluh ta. Engkai maka si ikutkan ras uga kita ngikutkan sa. Adi sinen bahan khotbah ta Markus 10 sada ayat sada 10 sada enda. Maka pemahaman ras perayakan jelma sinterem ibas ngalo-ngalo Yesus bengket ku Jerusalem paksa sie eme selaku raja perang. Penggejapan enda jadi ibas kalak Yahudi arkiteken bangsa enda enggo dekah ibas kini seran. Jadi melin pengarapan karena kerehen sekalak si kuasa guna mula hisa. Ibas kalak Yahudi lit piga tokoh si hebat nai guna mulahi ibas musuh-musuh kalak Yahudi nari. Gelar-gelarna eme Simon Makabe, Judas Makabe. Kalak enda luar biasa ibas mulahi bangsa Israel kalak Yahudi ibas musuh-musuh nanari. Ngingat sejarah enda, maka ibas kerehen Yesus ku Jerusalem jelma sinterem singalo-ngalo raja ibas kesusuran Daud lit sing kimbangken uisna ibas pasar. Lit kadeba ngamparken lambe ras krina ersurak-surak pujilah di bata. I pasu-pasu di bata gelah ia sireh ibas gelar Tuhan. Di batalah si masu-masu kini rajaan si mulihi ipan teki. Eme kini rajaan bapanta Daud. Pujilah di bata ras ingan si meganjangna. Sementara kekelengan Tuhan kerehen Yesus kudoni enda eme guna jadi raja dame sidem alu keadilan ras kelemah lembutan. Maka sirsak Tuhan Yesus pe labo kuda tapi kelde si melambangkan perdamen. Yesus reh jadi juru selamat manusia, si bebaskan manusia lah terjang secara teritorial entah pe wilayah saja. Tapi bebaskan ibas kubang dosa nari. Ija raja apai pe silit idoni enda la ngasup ngelakukan sa. Janah Yesus ngidah ibas teremna jelma singalo-ngalo ia paksa sie.
terem sir surak, tapi si tuhuna labo iangka sinterem maka perdalanan enda me benar-benana kini seran Yesus paksana i benaken. Kekelengan Tuhan arah khotbah enda yajuk kita gelah ngikutkan Yesus labo hal si menukah bagi nina kuan-kuan enak-enak susah. Ada enaknya, ada susahnya. Sada paket ia kekelengan Tuhan. Amin bagepe tetaplah si ikutkan ia erkiteken lalit raja si ganjangan asangken ia. Si ngasup mulahi kita ibas dosa nari. Alu bagai kalak si ngikutkan ia enggo ipulahina. I bebas kena. Maka perbahanan tape oratna cidahkan kai sini surah-surahkan di bata. Dauf min perukuran ta bagi jelma sinterem singalo-ngalo Yesus ndai. Kai saja si pemenang perukuranna jadi penggurunna labo Yesus jadi ikutenna. Maka kalak si bagai teridah ibas dirina tupung bagi ukurna si jadi meriah akapna amin nape lapayo i lebe di bata. Rencana na lalap ipebelinna labo rencana Tuhan tupung jadi kini seran kalak sebagai rupana lalani la setia. Si peduakan kekelengan Tuhan kalak sebagai rupana ngarapkan pertolongan terjeng man raja doni enda saja. Rasi petelukan kekelengan Tuhan adi sinindai ibas teks khotbahta maka tupung la bagi ukurna entah pe jadi kini seran di tengah-tengah kegeluhena banci jadi lanari di bata si ipujina entah iikut kena. Kekelengan Tuhan jadi kai si banci si jadi tekad man banta ibas khotbah minggu enda selaku pengikut Yesus sini gelari kalak Kristen iarapkan arah khotbah ta enda si pemenang. Yesus tetap jadi penggurunta, ingan penungkunenta. Uga pape kecibal kegeluhenta, la kita erleka ras Yesus. Bali ras bagi ajar-ajar tetap ngikut Yesus. Banci sioge ayatna Markus 10 sada ayat 10 sada. Begenda kata di bata. Kenca seh Yesus i Jerusalem lawas ia ke rumah pertoton i perdiate kena krina silit ije. Tapi perbahan wari nandangi gelap maka lawas ia ku betani ras ajar-ajarna si 10 dua kala Jadi ajar-ajar tetap ngikutkan Yesus. Amin nape situasi lengah itehna paksa sie apakah situasi menguntungkan atau mereka hal simberat ibas ajar-ajar tapi ia tetap ngikutkan Yesus. Maka disibandingkan Matius 6 ayat 24 kekelengan Tuhan katakan ibas Matius 6 ayat 24 bagenda kata di bata ise pela bongasup ngikutkan dua tuan sabab adi dua tuan na laban cilang sekala keleng Atena jana sekala nari nembeh Atena entah pe menjingkat ia nandangi sekala tuan tapi tuan sisada nari la di Atena pe labo kam ngasup erdahin guna di bata adir dahin kakin kam guna duit. Endang ngatakan sa makana ibas kita kalak Kristen ngikutkan Yesus. Hanya Yesus saja, only Jesus. Lalit si deban, ula kita erdua ukur. Maka kekelengan Tuhan, kune susah, senang, tetaplah kita
ngikut Yesus. Bagi sada lagu nina, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Enda lagu si banci mendukung tema khotbah ta minggu enda. Maka selaku pengikut Yesus, si gelari kita kalak Kristen, si nyarapkan arah khotbah enda, si peduakan tupung jadi kini serampe te kita maka kemuliaan si nyalokan kita lebihan asangkan kini seran singgo si dibentasi kita entah pe pagin tetap kita si keleng-kelengan resak si permuliakan gelarna tandana kita si kerajaan na bagi nina invokasion ta ibas Matius 10 ayat 40 jenda yogeken kami invokasion ta ise ngalo-ngalo kam iya kap ngalo-ngalo aku janah ise ngalo-ngalo aku iya lo-alo nakap iya sinuruh aku. Jadi kekelengan Tuhan adik kita ngikut Kristus Yesus kita peatan ibas kemuliaan Tuhan. Maka si petelukan pertolongan ta ibas Tuhan ngenca. Enda banci sinin ibas pengogenta si pemenandai Yesaya 52 ayat siwah 10 okekan kami begenda. O runtuh-runtuhan Jerusalem, ersuraklah alu meriah sebab ipulahi Tuhan me Jerusalem. Ia pulina me bangsana, icidahkan Tuhan me kuasana, ilebe-lebe mata krina bangsa krina doni pagi ngidahsa. Tuhan kelini bangsana. Enda luar biasa uga Tuhan mulahi bangsana. Adi bangsa tetap ngejapkan pertolongan ibas Tuhan ngenca. Di bata akan beraksi. Di bata redahin. Di tengah-tengah kegeluhan bangsa pilihanna. Maka si petelukan enda selaku kita pengikut Yesus. Mari pertolongan ta rehna ibas Tuhan ngenca lalit si deban. Tuhan nikapkan si mahulina man banta si ngikutkan iya. Maka si pempatkan kekelengan Tuhan Muhammad man di batanta bagi kelde si pakai Yesus kelde si lenga pernah irsak bagem kehamatan man Yesus. Enda sinindai bas Markus 10 sada ayat 2 ibas bahan khotbah ta yogekan kami nina to laus leben kam kukuta siarah leben dua seh kenca kam kubas kuta ida petindu karisada kelede tambat silenga pernah irsak kalak. Jadi begem penghormatan kehamatan karena Yesus. Jadi kita pe kekelengan Tuhan rekutkan uga kita selaku pengikut Kristus. Mari kita Muhammad mandi bata si berikanlah si terbaik arah kegeluhenta rezekinta arah kerina aspek kegeluhenta enda si cidahkan kehamatenta mandi batanta. Maka si pelimakan kekelengan Tuhan. Si tumpak-tumpak kerina dahin Tuhan. Bagi bas bahan khotbah tandai. Bagi sekala si mereken kelde man ajar-ajar guna ibabana. Enda sio gendai ibas Markus 10 sada ayat 6. Erjabab ajar-ajar bagi si enggo ikatakan Yesus man bana. Maka i pelepas kalak ndai ibabana. Jadi la lit hambatan. Jadi kalak silit bas rumah paksa ajar-ajar reh mindo kelde
jelma merekensa ras ngatakan manajar-ajar guna ibaba kelde enda guna ipakeken untuk dahin Tuhan. Makasih terakhir kekelengan Tuhan. Tetap si jaga hubungan taras Tuhan ta arah toton ta ibadah ta si paksa genduari sini lakokan ibas rumah ta sekala enda tetap si cidahkan kekelengan Tuhan ulang adi cana penting isingatkan kami ibadah i rumah lang kurangi makna ta gunar penembakan man Tuhan. Si penting si sikapkan pusu perukuran ta sikap kita kerina anggota keluarga silakukan ibadah ta i rumah bagi biasana i gereja. Jadi lah terjeng megiken video khotbah tapi sisikapkan mulai kin awal kebaktin nari kedungena jadi ibadah ta i rumah man Tuhan. Sekari ibas khotbah banci kita megiken video arah YouTube atau tulisan sehingga isikapkan kami. Enda terserah man bantah apa isiakap si pas ibas jabunta. Saja silakukanlah kebaktine mulai dari awal sekaridung kebaktine lah terjeng khotbah saja. Janah pulung kita ras keluarga sisikapkan ingan ras fasilitas kelengkapan untuk ibadah. Gelah ibadah tapi mencidahkan uga kita Muhammad mandi bata bagi harapan pengikut Yesus di tengah-tengah kegeluhan ta. Jadi kekelengan Tuhan arah tiga hal si enggo icidahkan kami lid akap kami 6 poin uga kita selaku pengikut Yesus sini gelari kalak Kristen sini harapkan arah khotbah tenda mari enda silakoken di tengah-tengah kegeluhan ta ngunjungi khotbah minggu ta enda bicara lid penungkunan man anggota keluarga anta penungkunan enda bagenda nina kai nge alasan anggota keluarga anta engkelengin tahte ngikutkan kita kai nge kira-kira jabapan anggota jabunta hune penungkunane man banta kai nge alasan anggota keluarga anta engkelengin tahte ngikutkan kita adi jabapena erkiteken perbanlin erta warisan jabatan popularitas status sosial labo erkiteken cinta entah pe kekelengan ugange penggejapen ta megiken jabapene banci jadi getem ke nanamna sebab kalak ngikutkan kita ngkelengi kita labor kita ken cinta yang tulus entah pe kekelengan tapi kita ken hal-hal si medon hancur hati kita bagika perpulungan kekelengan Tuhan adik kita te ngikutkan Kristus alula payo getem akap Tuhan natap kegeluhan anak-anaknya ibas kita ngikut Yesus pe motivasinta harus payo lah terjeng erkiteken turun temurun keluarga anta nggo Kristen maka kita pe Kristen entah ikut-ikutan saja atau sifatnya sementara saja guange kekelengan Tuhan ngikut Yesus lah iba senang saja tapi bas paksa susah pe jadi mari si pakaikan kerina kegeluhan ta guna ngikutkan Yesus ulah setengah-setengah selamat wari minggu tetap jaga jarak jaga kebersihan ras tetap ngikutkan Yesus
Amin. Bertoto kita. Pujur Tuhan, kata dunggo begiken kami bas minggu si badienda ibas kebaktin kami. Pengharapan kami, kata duenda banci jadi pergegeman kami, repala-pala kami ngelakoken sa. Uga kami kerina anak-anak du ngikut Yesus. Ibas kerina dampar kegeluhan kami. Alo kendu toto kami enda Bapa. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami rtoto. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.